Where do you wanna go? I wanna go to Malaysia. You wanna go to to Malaysia? Baru-baru ini sebuah Rohingya karam mereka lari daripada kem Cox's Bazar di Bangladesh dengan tujuan hendak ke Malaysia. Ada beberapa temu ramah oleh wartawan ini terhadap pelarian yang terselamat selepas botnya karam. Salah seorang adalah wanita ini. Katanya hendak datang ke Malaysia, hendak berjumpa dengan suaminya. Macam mana diorang boleh berkahwin dan berpisah? Rupa-rupanya kes perkahwinan Rohingya ini adalah perkahwinan jarak jauh. Berhubung hanya melalui video call dan berkahwin selepas itu dengan tujuan hendak datang ke Malaysia. Lihat video pendedahan mengenai perkahwinan. Cara tersebut didedahkan oleh Cut Anggi melalui videonya. Kalian nanti akan menemukan fakta bahwasanya usia muda seperti ini sudah nikah. Karena itu juga yang saya lihat waktu saya masih di camp itu ya, ada yang 15-16 tahun tuh udah nikah. Yang lucunya kadang-kadang mereka nikah tanpa saling kenal, tanpa jumpa. Itu kadang dilakukan waktu calon suaminya itu di luar negeri, di Malaysia, di Amerika gitu kan. Dianya di Bangladesh atau di Myanmar. Jadi mereka tuh bisa menikah tanpa ketemu. Ya memang sebenarnya bisa-bisa aja, tapi nggak kenal pun mereka tuh. Cuma dia ada nikah aja. Kadang-kadang dia bilang my husband, tapi dia sendiri nggak pernah ketemu sama suaminya gitu loh. Itu udah lazim sekali saya ketemu di camp dulu ya. Bahkan mereka tuh video call kan di camp. Jadi kayak orang pacaran karena emang nggak pernah ketemu secara langsung, dan dia pengen banget ke Malaysia karena suaminya di sana. Selepas berkahwin, ikut sesuka hati mak bapak dia je merentas laut daripada kem hendak ke Malaysia. Sepatutnya dah gatal-gatal nak kahwin tu, si suami daripada Malaysia ini naik bot pergi hidup dengan si perempuan tu di kem Cox's Bazar. Itulah rancangan jahat dan perangai jahat Rohingya ini yang hendak hidup bersenang-lenang di negara kita. Sepatutnya kerajaan kita wajib mengawal mereka daripada dibiarkan bebas macam sekarang. Sebab itulah Puak Hanyo ini berduyun menceroboh negara ini yang menjadi mangsa adalah rakyat kita yang terpaksa hidup bersama Puak Hanyo ini yang sepatutnya diletakkan di dalam kem. Sebab itulah Puak Hanyo ini berduyun-duyun menceroboh negara ini kerana kebebasan yang diberikan kepada mereka. Yang menjadi mangsa adalah rakyat kita. Terpaksa hidup bersama Puak Hanyo ini yang sepatutnya diletakkan di dalam kem. Pelarian mereka mati pun tetap menyusahkan rakyat kita. Sesuka hati mereka tanam di tanah perkuburan kita sehingga berebut tempat dengan puak ini. Terdahulu, 2 mayat pelarian Rohingya berjaya dievakuasi, manakala beberapa lagi dikesan di laut menurut anggota penyelamat tempatan. Ia susulan insiden sebuah bot kayu yang dipercayai membawa kira-kira 150 orang terbalik di luar pantai wilayah Aceh pada Rabu, menyebabkan ramai mangsa terkorban atau dilaporkan hilang. Pasukan penyelamat Indonesia bernamakan Operasi Mencari dan Menyelamat pada Jumaat. Pihak berkuasa memaklumkan bahawa lebih daripada separuh dozen mayat dikesan oleh nelayan. Bagaimanapun, hanya 2 mayat berjaya dievakuasi. Kedua-dua bangsa adalah wanita. Mereka disahkan adalah etnik Rohingya. Berdasarkan makluman nelayan, terdapat beberapa lagi bangsa lemas dikesan, kata Ketua Operasi SAR Aceh Jaya, Melza Safrinadi, kepada pemberita. Sementara itu, Sekutu Perlindungan Putrajaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNSCR Faisal Rahman memberitahu AFP bahawa usaha mengevakuasi mayat lain pula masih dalam proses. Where do you want to go actually? Where do you want to go? I wanna go to Malaysia You want to go to Malaysia. Why Malaysia? because of there I have my brother. You have your brother in Malaysia. So, do you pay money to go to Malaysia? Do you pay to on the boat? How much money do you pay? $150. And then, after arriving in Indonesia, and then, what are you going to do now? Because you are stranded in Indonesia, and what are you going to do now? What? What are you going to do? What are you going to do? What is future plan? What is your future plan? Our future plan is we also try to go Malaysia because we are coming to go Malaysia. That's why. So you will try to go to Malaysia. Okay. We are also trying to go Malaysia. Why do you go out from Bangladesh? Why? What happened in the camp? Because of my husband was come in Saudi Arabia. I have refugee ID card, but my husband not have ID card. That's why their Bangladesh government say if you don't have refugee ID card, then you can live in the camp. That's why we are going to Malaysia. Oh, your husband doesn't have a refugee card. Yeah. Okay. My husband is also here. So you go together with your husband. Yeah. So, That's my husband. yeah. So how do you feel traveling
long way together with your husband in the dangers. How do you feel? It's very dangerous, but you go. Why? How do you feel about it? Because I love my husband, that's why I'm going together. We are going together. So because you love your husband, you want to go together, and then it's very dangerous. It's risky. Why do you go together with your husband? But it's very risky. Why do you want to go there? I know that, but we have to go. For what? For what is your plan? What is your future plan? What is your dream? Future plan, I mean, we will go to Malaysia, then my husband work. So you want to go to find a future life, a better life together with your husband. Okay. Thank you.